kao što ste već upoznati, odlučio sam da moj novi monitor bude BenQ Mobius EX3210U. Već ste mogli da vidite moju prvu reakciju i unboxing iskustvo. Iskreno, dosta dugo sam čekao da tehnologija sazri da bi na IPS matrici dobili sve ono što ja tražim od monitora. I odmah mogu da vam kažem da sam napravio vrhunski izbor, a u ovoj recenziji ćete saznati i zašto. Preskočit ću u potpunosti priču o tome šta dolazi u kutiji jer smo već snimali taj video, pa ako vas zanima u opisu možete pronaći link. Opisat ću vam ukratko moje potrebe, to jest očekivanje od monitora. Pre svega 4K rezolucija i velika dijagonala. EX3210U to ima. 32 inča, što je minimalna dijagonala za komforan rad u 4K rezoluciji po mojoj filozofiji korišćenja. Visok kolorni gamut. EX3210U i to ima. Ekran izrađen u 10-bitnoj IPS matrici, a naša merenja su pokazala da je pokrivenost kolornog gamuta izuzetno visoka i kreće se tu negde oko 96% Adobe RGB standarda i oko 90% DCI P3 standarda. To u praksi znači da ovaj monitor mogu da koristim u poluprofesionalne svrhe kolorne obrade, što ja i radim kada editujem neke jako bitne videomaterijale za X. Želim da se igram i jednom kada vidiš bar 120 Hz, povratak na monitor 60 Hz je kao povratak sa SSD-a na hard disk, na primjer. I bitan mi je visok refresh rate. EX3210U i to ima. Zapravo ima 144 Hz. Iskustvo u gamingu je neverovatno, ali o tome nešto malo kasnije. Izmereni realni input lag je svega 8,5 milisekundi i ovo je bez dalje diskusije jedan od najbržih monitora koji smo imali na testu. To bi bilo to, ispunjava sve moje prohteve. Da li postoji brži monitor? Da. Da li postoji kolorno precizniji monitor? Da, ali ovako savršen miks nisam video do sada, a merenja su pokazala da je to što sam tražio. I ne samo merenja, nego i lični osjećaj u korišćenju. I produkcija i gaming na izuzetno visokom nivou. Međutim, ovaj monitor je i više od onoga što sam tražio, pa krenimo po redu. Pre svega, baš mi se sviđa dizajn. Pozadi je bele boje i posjeduje 4 diskretne RGB linije koje izgledaju odlično u mraku i polumraku. Čak te linije mogu i da budu signal za Morzovu azbuku, recimo SOS signal. Ne znam zašto će to nekome trebati, ali eto, cool je, postoji ta opcija. Kocka iz nekog razloga nije stavio poklopac na IO panel, ali monitor izgleda još bolje sa njim. Ok, Kocka je ipak na kraju stavio poklopac, hvala Kocka, i sada vidite kako to izgleda. Jednostavno rečeno, od pozadije je mnogo lep. Inače, konektivnost je odlična, jer posjeduje 2 HDMI 2.1 porta i jedan display port u verziji 1.4. Dakle, bilo koju konzolu novije generacije mogu da priključim i da dobijem 4K i 120 Hz, čemu se jako radujem. Monitor posjeduje i 4 USB porta, što je odlično za priključivanje tastature, miša, web kamere i slično. Dok do računara idem samo sa jednim kablom. Da ne ispadne da samo hvalim monitor, Mobius EX3210U ima jednu uslovno rečeno manu. Nema PD, odnosno Power Delivery, odnosno punjenje preko kabla, a na taj način sam mogao istovremeno i da punim i da priključim laptop. Ok, mogu da živim bez ove funkcije, ali da ima ovo, bukvalno bi bio u potpunosti savršen monitor. Također, očekivao sam da će imati dobre zvučnike jer kompanija BenQ na Mobius zvučnicima stavlja Trevolo zvučnike. Međutim, ono što nisam očekivao je da ovaj model ima 2.1 audio sistem. Tako je, ima i woofer. Iskreno, zvučna slika je gledano iz perspektive monitora odlična, odnosno fantastična, a prisustvo niskih tonova, to jest basova, uopšte nije upitno, odnosno i tekako su primetni. Također, postoji predefinisani profili, pa hajde da to poslušamo sve. Ovo je Bradule and Friends, ovo je game that never je nisam mogo tada, Bradule, Dule, kapiraš, brada, ovo je Bradule and Friends, ovo je game that never ends, ovo je nisam mogo tada, Bradule, Dule, kapiraš, brada, čuće se daleko, da spot ovako uradim da video mi reko, Bradule, Animan, Dule i Deda, postao sam i ćale jer pre dede tako treba. Inače, monitor ne dolazi prekalibrisan, ali pod custom profilu se osnovne boje mogu dodatno podesiti, pa sam uspeo da izvučem Delta E manji od 2, konkretno 0.3, što je naravno vrhunski rezultat. Jednostavno rečeno, kolorni prikaz je odličan, što mi je recimo baš olakšalo posao u premijeru prilikom kolorne obrade ili u Photoshopu i slično. Kretanje kroz menu se može raditi putem 5V joypada, ali tu je i daljinski upravljač, čiji su tastiri logično raspoređeni i na tom nivou imamo vrhunsku ergonomiju. A kada smo kod ergonomije položaja monitora, ona je tek, pazite sada,
vrlo dobra. Praktično ga možete podesiti u svim pravcima osim portrait moda, ali meni to u slučaju glavnog monitora nije bitno kao opcija, ali red i da spomenem jer možda nekome jeste. Kada pričamo o HDR-u, ovaj monitor ima Display HDR 600 certifikat i u pikovima emituje do 600 niti. Međutim, tu je i podrška za HDRI, to jest BenQ tehnologija prilagođavanja HDR-a određenim scenarijama korišćenja. A o tome smo 1000 puta do sad pričali, ja sam bukvalno sebi dosadio koliko sam puta pričao o tome, ali suština je da na ovom monitoru to radi i izgleda baš dobro. Prosto sam se nauživao testirajući, a tek ću da se nauživam igrajući. Ja nisam profi igrač, nikada to nisam ni bio, ali da se ne lažemo. U 4K na 144 Hz, pogotovo ako imate grafičnu kartu koja to može da izgura, Doom Eternal, recimo, izgleda mnogo dobra. Između ostalog i zbog FreeSync premium funkcije koju ovaj monitor ima. U igrama se možete poigrati sa opcijama Black Equalizer i Light Tuner i nema šanse da ne primetite protivnika sakrivenog u senkama mape. Što bi se reklo, sve su optimizovali za gaming. Takođe, zanimljivo je da postoji mikrofon na ovom monitoru, naravno nije najbolji mikrofon ikada, ali je super za prvu pomoć i posjeduje ANC funkciju koju će vam Kocka sada demonstrirati. Ok, Sekiraši, i ovoga puta ćemo proveriti da li će BenQ uspeti da održi svoju reč i zapravo ugasiti bilo koji zvuk sa strane. Testiramo ponovo noise cancellation, kao što vidimo trenutno je na 0. Naravno sada ćemo kao i prošli put što je Dule pustio sa telefona, ćemo pustiti naravno zvuk ventilatora i sada ćemo da pojačamo sve na maksimum. Ok, ovo je trenutno zvuk ventilatora sa noise cancellationom na 0. Sada ćemo postepeno da povećamo noise cancellation. Ok, sada govorimo na prvom levelu. Ja sad bukvalno pričam istovremeno dok ide ventilator u pozadini. Ovo naravno može da vam pomogne izuzetno ako se neke bučne prostore u pitanju, na primjer neka kancelarija ili neki event koji se dešava iza vas, ili želite da vaš sagovornik vas čuje što bolje moguće. Prelazimo na drugi nivo noise cancellationa. Ovoga puta sad ne znam kako će to tačno ispasti u editu, ali suština je i dalje ovako držimo ovu boju glasa i držimo ovu jačinu. Naravno, ventilatori su pojačani na maksimum. I na samom kraju imamo treću opciju, odnosno noise cancellation na maksimumu. I za sam kraj probat ćemo kako zapravo mikrofon zvuči, odnosno kako glas zvuči kada je u omnidirectional modu, koje sad trenutno upravo čujete, znači omnidirekcioni mod korišćenja, ili private mod, gde je ovoga puta isto nešto što pričamo vezano za recenziju. U svakom slučaju BenQ je i ovaj put uspeo da jednostavno pokaže da može da postigne i ovo, a to je active noise cancelling i mikrofon koji može da vam se nađe za neke specijalne prilike. I sada ću mikrofon polarni pattern namestiti da bude omnidirectional. E sad, poenta je kod omnidirectionala, on bi trebao, kako samo ime nalaže, da omnidirekcionalno hvata zvuk, tako da ćemo sada idemo okolo. I naravno krenut ćemo da pričamo, pa ćemo da li može mikrofon da hvata zvuk i odavde, da li može da uhvati zvuk i odavde kao da smo u nekom podcastu, da li zvuk može da se čuje sa ove strane. Znači, omnidirekcionalni mikrofon na BenQ, kako smo proverili, BenQ mikrofon savršeno je radio, bio je na prošlom primjerku koji smo testirali, tako da ćemo probati da li može da funkcioniše ta funkcija i ovde. Evo sad sam bukvalno iza Mobius monitora, da li može da funkcioniše BenQ na ovakav način, da li može da funkcioniše zvuk, sad ćemo da proverimo. Ok, Sekiraši, da sumiramo sve. Prezadovoljan sam sa Mobius AX3210 u monitorom. Jedva čekam da počnem da ga aktivno koristim, odnosno vjerojatno ga već aktivno koristim, pošto je ovo sad praktično prošlost i budućnost, mislim to je ta ludnica sa recenzijama, ali šalu na stranu. Nemam ni mrvicu sumnje da sam napravio adekvatan izbor mojim potrebama i to na jako visokom nivou. A iskreno, i dobio više nego što sam očekivao. BenQ zaista može da bude ponosan na ovaj model, koji je od X tima zavredneo 3 priznanja, odnosno 2, ali da vam pojasnim. X Diamond priznanje i X Advanced Design puta 2, jer ima toliko nekih naprednih funkcija da je zaslužio to. Moja iskrena i topla preporuka za ovaj monitor, naravno ako ste u prilici. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu, recenziji ili šta god to bilo. Ćao!